پای فرزانه لایکورا شپلوق شاب که پای فرزانه ناپاجون عایشه دشنبه زنگ زد گفته آیفون 13 پرو کامera کی نه پای فرزانه پیچش اکران دای تلفن نرخش بارو اپاجون نرخش 800 сомон آیفون 13 دیمسور دوبلیکات برای ویماچ خیلی دشنبه دوز دخترو بسیارش هم خیلی استفاده میبرن آیفون 13 دیمسور تا دوبلیکات 800 сомон تماشا که اپاجون لایکورا شپلوق شاب گات پیچش اکران پانیگو کینا پیچش اکران قطعی میشه 800 сомон نرخش همین اکسل کورپوس 14 оригинал овардагим 50 تا пачка бо ин S21 Ultra овардагим 50 та айфону гизала овардагим кадон бардоро алиш кадани айшар дишанбе занг мезани алиши да бардоро ай пеш гам айшар дишанбе айшари вада занг мезани алиш кадан да бардоро ай пеш гам мезани телефон рихтага ина пачка ина салафан печа коробкаш када дар куша хидуй мекини кадон тон бихарем 25 шар на вилоят хатун доставка шот му бепулай алиши да бардоро айшар дишанбе айшари вада занг мезани алиш кадан да бардоро занг назанем мақсад алиши да ай пеш гам мезани на марҳамат тамошо кунед алиши да ба телефон гап назанем шаyd дишанбе мақсад қирған миёй қирғанда бардоро точкаи қирғанда ина марҳамат тамошо кунед номеремон 107 89 18 кадом тон мехаред хайрдору занг мезанем S10 Plus дорем S20 дорем S21 Ultra дорем A7C A13 A17 A12 любой хе телефон ай магазин якай сипон бардоро миёй биин марҳамат ина бардоро чӣ гуфтанем дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанед YouTube ман бардоро канал дорам телефон тиҷа дар YouTube бизанед ба ҳарфҳои тоҷикӣ марҳамат бардоро лайкора бизанем динаврамеким шундам я